Guys, may kinilaw tayo. Salmoriti. No. Kung yung sili lang linagay ko, 15 piraso. Mikos-mikos natin. Nawala na yung sili para ma-prangkin yung iba. Uy, ganito guys. Lauya. Apa man? Wow! Buto-buto. Dalawa lagi po malilit. Dong, kinilaw dong. Dong. Kinilaw. Ayan naman ko mo. Bigyan natin guys kay sabi niya wala daw sili. Kalahating kilo to eh. Ano, 1 kilo. Salmoriti. Lagyan natin palaman para tulo pawis. Ah. Walis pa ako ng nagwalis pa ako ng malaki. Dami-dala ni Kuya ah. Ano ko silang pwede ko kasi madilim. Saka ada gibo manggubat. Kay glider kabila. Parang delikado eh. Kini dulu kita ay blaron ane kay may lao ya may kinilaw. Alaman.
Asim, sabaw. Tulo na sipon guys sa sili oh. Ah. Init. Ah. So. Mm. 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 Ah. Hang. Tamis, tamis. Ah. Mm. Laman guys.
Nawala? Ayun na, patak-patak na. Thank you guys, maraming salamat. Uulan na. Yatin ko yung ubusin kinilaw.